by the power of Grayskull. Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji. Ovde vaš domaćin, Filmadžija. Da, tako je, Filmadžija ovde. U ovoj epizodi gledamo specijalan trailer filma kojeg čekam preko 10 godina. Znači, svi su mogući odustali, a jedni od najjačih, Steven Spielberg, Michael Bay, znači, svi su odustali od stvaranja ovog filma jer je mnogo teško stvoriti tu neku naučnu fantastiku sa nečim malo primitivnijim kao što je priča o He-Manu, jel? Znači, konjanici i šta već sa futurističkim oružjem, a tu su takođe i mutanti, magija, sve odjednom, sve to treba u isti jedan film, to jest isti koš staviti, što je veoma teško, ali izašao je trailer, jer prošle godine se završio film i sad pripremaju naravno tu reklamnu kampanju. Znači, izbegavam ga već nedelju dana ili tako nešto. Sad ćete gledati moju autentičnu, kao i uvek, reakciju na taj neki trailer, jel? All that stuff that only exists in legends and bedtime stories. Talking tigers, spaceships, and magic swords that can make a man as mighty as a god. Where I come from, that stuff is real. Okay. Why did you send me away? I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you. There's Adam Glenn. This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources. Okay. I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. Sir, you can't do that. Don't worry, the sword's mine. Punchy boy. Okay. Hang on, it's about to get weird. Ovo mi se dopada. Malo. What am I supposed to do? Take the sword. You protect them. Ono što mi se ne sviđa, pokazali su previše su pokazali. Druga stvar koja mi se ne dopada, mnogo je nerealistično. Znači, mnogo je igrica, polucrtan i polufilm. Ali nadam se da će jako dobra priča to da promeni. Znači, ako je toliko jaka priča, meni neće biti problem to što imam mešavinu 3 različita, kako da kažem, 3 različita stila u jednom filmu. Znači, kao da gledam uvod u neku igricu ili priču za neku igricu, pa se prebacuju, znači tu vidiš glumce, pa onda kao da je crtač, ima nekih stvari. Sviđa mi se što ga je majka spasila, poslala ga je na zemlju, koliko sam mogao da razumem ovaj trailer. Wow. Stvarno, wow. Ono, interesantno mi je, sviđa mi se. Žao mi je što su ga pokazali kako izgleda posle, kada postane He-Man. Ja bih voleo da su to ostavile za bioskop. Ali
ok, vidimo Jared Leto je u ulozi Skeletora. Sviđa mi se što nismo čuli njegov glas, nismo čuli nikakav dijalog između njih dvojice. I vidim da će biti mnogo akcije, to je ono što je prebrutalno. I još jedna stvar koja mi se ne sviđa, to sam zaboravio da kažem odmah na početku, Man at Arms. Ili ti čovek od oružja, ili ti tako nešto, oružarnik ili tako nešto, nije ni bitno. Glumi ga jako dobar glumac, ali u svakom slučaju crnac glumi u ulozi nekoga ko je trebao da bude belac, riđi, sa brkovima onim pravim, onim drvoseča brkovima. To je ono što ga čini jedinstvenim. Za mene, ja ne mogu da vidim nekog drugog u toj ulozi, osim ako nije ta osoba, kao što sam i rekao. Znači, riđobrad, belac, napucan lik, u nekim 40 i nekim godinama, i tačno znam ko je mogao da ga odglumi. Mislim, ima 2-3 glumca koje su to mogli da odglume. Evo, na primjer, jedan od njih je glumac koji je glumio Hellboya u novom filmu, ili čak i taj stari glumac Ron Perlman, ili tako nešto, Ron Perlman, kako se već zove, je mogao da glumi Man at Arms i on bi ga mnogo dobro skinuo. To mi se ne dopada, ali ceo film ima sve ono što ima jedan crtani i sve ono što smo mi kao klinci gledali o He-Manu, sve to koliko vidim imamo u ovom filmu. Sve mi se to mnogo dopada, imamo i Grayskull je tu i taj zamak koji ja verujem, on je ceo. Mi kada gledamo crtani počinjemo od toga gde je on srušen. Tako da verujem da će se u toku ovog filma taj zamak srušiti i verovatno će se mač ponovo izgubiti i pripremaju nam drugi deo, ali sve zavisi od toga kako će film da prođe u bioskope. Kao što je i uvek stvar. Dopada mi se, uživao sam u traileru, video sam svašta nešto, čak kao što sam i rekao, što nisam ni trebao da vidim, to bi volio da sam video u bioskope ili tako nešto. Spreman sam za ovaj film, verujem da će film da traje 2,5 sata. Ima tu vrstu komedije, što je sasvim okej. Još jedna stvar mi se nije svidela. Borbena mačka je tako fake. Borbena mačka je tako fake, oni nisu znali šta da rade sa tim krznom. I mnogo mi je žao što je Battle Cat, nismo ga videli kao Battle Cat sa oklopom tog zelenog tigra, ali smo ga videli, zaboravio se kako se zove sad, pre nego što postane Battle Cat, on bi trebalo da bude običan tigar. Mislim, obične veličine. I tek onda He-Man uperi mač u njega, da mu moć i on postane ogromna mačka koja se zove Battle Cat. By the power of Grayskull. Nema veze, ajde, nije ni bitno, Skeletor izgleda wow! Skeletor je wow! Wow! Videli smo tu na brzinu neke njegove odabranike ili ti sledbenike, to je neke njegove ratnike ili borce. Ne sve. Sve je to bilo nešto na brzinu, cak i cak i cak. Ja se izvinjam što ja vama izbacujem sad sve odjednom, ali ja sam pod utiskom. Znači sad ovo je, sve mi je u glavi. Inače, ovaj glumac je dosta mršav. Koliko sam bio istraživao kada su spomenuli da će on da glumi He-Mana i slušao sam kako se brzo, veoma brzo napucao za ovaj film. Izgleda fizički sasvim okej, eventualno da je nabacio još nekih 10-15 kila mišića, ne bi bila greška, ali ni ovo nije greška. To je okej. To je okej, mislim da su mu veštački trbušnjaci. Ajde, ostavite komentare dole i recite mi šta vi mislite. Mislim da su mu veštački trbušnjaci, druže, ne izgleda to, nešto su morali da prave, nešto su morali sigurno da rade da bi to izgledalo, ali ja sam oduševljen, efekti, to je moglo da bude malo manje, kompjuterizacije, nekako malo nešto, ali dobro, okej. Vidi, nije loše, kao što sam i rekao, mislim da je ovo početak pada kraljevstva Adamovih roditelja,
I naravno, on se tu izgleda i od svoje sestre rastavio tog trena kada je majka njega poslala na zemlju, ko zna gde je poslala nju ili mi znamo šta se desilo s njom, nju je Skeletor othranio. Ali u svakom slučaju da, vidit ćemo mi to posle kako se razvija film. Ja bih volao da film bude toliko uspešan da kako bi dobili drugi deo, jer znam šta će otprilike sve da ubace u drugom delu. Već sad vidim, imam sve to u glavi, ali ne mora da znači. Mislim, neću da pričamo o ovome dok ne izađe film, onda ćemo da spekulišemo definitivno. Ja ne znam, šta vi mislite o ovom traileru? Ja sam brate, poludeo, brate. Stvarno cool. Bacite like, bacite subscribe, recite mi šta vi mislite o ovom traileru, kao što sam već postavio to pitanje. I da ste mi živi i zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlje. Vidimo se u sledećoj epizodi. Peace. By the power of Grayskull. I have